ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے، 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں، آوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے، اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن اوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں حبیب بن مظاہر، کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں، آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ دوسری طرف لشکر اعداء اشقیا 22,000 کی تعداد میں مقابلے میں، ایک روایت 30,000 کی ہے۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا، باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا، رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے صبر کا آج امتحان ہے، حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں، اور میں بوسہ گاہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ لیکن ان اشقیاء کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک ہور ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے تو دنیا میں بھی ہو رہے، آخرت میں بھی ہو رہے، آزادی مل جاتی ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے طرف آئے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے، بالخصوص خواتین، پیاس کی شدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں اشقیاء سے مخاطب ہو کے، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک 2 شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ 2 شاخہ تیر تھا۔ وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ یہ تماشا لبے بام نہیں ہے، بچہ بیمار ہو، ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں، زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہ رہا ہے۔ اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے،
कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल करते। अब खैमों की तरफ आना, शहरबानो, उम्मे रबाब, सैयदा ज़ैनब, हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, शहजादे को यहाँ खैमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज़े कौसर से सैराब हो गया है। अल्लाह अकबर। कोहराम मच जाता है खैमों के अंदर। क्या मंजर होगा और उनको किन अल्फाज के पैराए में ढाल करके उन कैफियत को बयान किया जा सकता है जो अहले बैत के खेमों के अंदर अली असगर की शहादत के बाद का मंजर रकम हो रहा होगा। अल्लाह अकबर। उधर अश्किया आवाजें दे रहे हैं, मुबारजत के लिए पुकार रहे हैं। जमाने ने फिर वो मंजर भी देखा कि जवान बेटे को 18 साल की कमाई हजरत इमाम हुसैन मैदान अमल में भेज रहे हैं। वो अली अकबर जो हुसैन का नूर नजर है, आंखों का करार है, दिल की तस्कीन है। और फिर हजरत अली अकबर जब घोड़े की जीन से फर्श जमीन पे गिरते हैं तो बाप को आवाज देते हैं और हजरत इमाम हुसैन जो है वो आगे जाके बेटे की लाश उठाते हैं। अल्लाह अकबर। 18 साल के बेटे की लाश को कंधों पे उठा के खैमों तक लाते हैं और हाथ फैला के कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। कभी कासिम बिन हसन की लाश उठा के लाते हैं, कभी ओनो मोहम्मद की लाशें उठा के लाते हैं, भतीजों की, भांजों की, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू और जख्मों से छिदा हुआ लाशा। क्या क्या क़यामतें थीं जो उस करबला के एक मैदान के अंदर नहीं तोड़ी गई। हजरत इमाम हुसैन पर दुख पे दुख, तकलीफों पे तकलीफें। अब 71 लाशें उठा के खैमों तक पहुंचा चुके और उधर मुबारजत की दावत दी जा रही, आओ मैदान अमल में आओ, अब देर क्यों कर रहे हो। रसूलुल्लाह का हरम, रसूलुल्लाह की शहजादियां जो नाजों में पली थी, वो कलियां जो शबनम का बोझ भी गवारा नहीं कर सकती थी, आज मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। हजरत इमाम हुसैन कभी शहरबानों को, कभी उम्मे रबाब को दिलासा देते हैं, कभी हजरत ज़ैनब को कहते हैं। हजरत ज़ैनब करबला के इस मैदान के अंदर बड़े हौसले के साथ अपने भाई के साथ खड़ी रही, अपने 2 बेटे राहे खुदा में पेश किए, उनकी लाशें वसूल की। लेकिन ज़ैनब जिस जुर्रत के साथ, जिस पामर्दी के साथ इस सारे मंजर को हौसले के साथ सहती रही, वो यकीनन हौसला सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ही है। लेकिन ये वो मंजर था कि ज़ैनब का दिल भी डोल गया जब हुसैन इब्ने अली घोड़े पे बैठने लगे और उनको घोड़े में बिठाने वाला कोई नहीं था और जो भी सवार जाता फिर वापस उसकी लाश ही आती और हुसैन इब्ने अली लेके आते। आज हुसैन इब्ने अली जा रहे हैं, जिंदगी का सारा सरमाया लुट रहा है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा संभाले संभल नहीं गई। हजरत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और आपने हजरत ज़ैनब को सब्र की तलकीन की और कहा कि सब्र ही बेहतरीन जरिया है और अल्लाह की कुर्बत का एक बेहतरीन सबब है। और उनको सब्र की तलकीन करते हुए फरमाया कि मेरे बाद तुमने इस जिम्मेदारी को संभालना है और इन मुखद्दरात इस्लाम की, इन शहजादियों के पर्दे की तुमने हिफाजत करनी है। और फिर घोड़े की जीन कस के इमाम हुसैन लश्कर अश्किया की तरफ बढ़ते हैं। अब खेमों से सिसकियों की आवाज आ रही है, उनका सरदार, उनका ताजदार आज सबको छोड़ के करबला के मैदान की तरफ बढ़ रहा है। जुर्म क्या किया, कसूर क्या किया, इसने क्या ज्यादती की कि आज नेज़ों और अनियों के मुकाबले में 22,000 का लश्कर हजरत इमाम हुसैन पे टूट पड़ता है। आप फिर तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, खूने ना हक नहीं बहाया, मेरे खून के दरपे क्यों हो, अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। लेकिन इब्ने ज़ियाद कहता है मुकाबले में आओ। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबले में आते हैं और जब घोड़े को एड़ लगा के दुश्मन अश्किया पे टूटते हैं तो फिर ऐसा मंजर होता है कि वो भेड़ बकरियों की तरह आगे भागते हैं। 71 जख्म के लहजे पे लिए शुजात का ये पैकर जब मैदान में आता है, आवाज आती है, ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है,
लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्मे नाज़नी चिता हुआ कटा हुआ, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। ये हुसैन इब्ने अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर चांद बादलों में घिर जाता है, शामी हुंडे तीर बरसाते हैं, तलवारों से आपके बदन पर ज़रबे लगाते हैं और नेज़ों से आपके बदन को परो देते हैं। जब आपका पैराहन बाद में उतारा गया तो आपके पैराहन में 122 सुराख तीरों के थे, 33 जख्म तलवारों के, 34 घाव नेज़ों के थे। जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए, बदन छलनी था, जख्म जख्म से खून बह रहा था। 3 दिन का प्यासा हुसैन, अल्लाह अकबर, बदन जख्मों से चूर, 71 लाशें कलेजे पे लिए, मुकद्दरात इस्लाम के पर्दे का ख्याल दिल में अलग है, लेकिन घोड़े की जीन से जब फर्शे जमीन पे इमाम हुसैन आते हैं, जुबान पे हाय नहीं, नाला व शैमन नहीं, चीखो पुकार नहीं, आते ही पेशानी सजदे में रखते हैं और पुकारते हैं अल्लाहुम्मा रदन बेक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक घर लुटा के, बच्चे लुटा के, खानदान सब कुछ कुर्बान करके, अपने बदन को जख्मों से छलनी करवा के, तीरों और नेज़ों की अनियों से अपने आप को जख्मी करवा के, तेरे हुजूर सर झुका के ये इकरार करता हूँ कि हुसैन तेरी तकदीर पे राजी है। मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। आवाज आ रही है, इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर अनवर दस्ते कातिल ने तब काटा जब वो सजदे में झुका हुआ था। यजीद ने कहा मैं बैत लूंगा, इमाम हुसैन ने कहा कभी भी नहीं दूंगा, ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया गया और ये इस बात का ऐलान था कि हम जीत गए और हुसैनी हार गए, और लश्कर यजीद में होगा मच गया, नक्कारे बजने लगे कि हम जीत गए, देखो इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, और सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया। लेकिन लश्कर यजीद से ही आवाज आई, ये कैसा सर है जो कट के भी सर बुलंदी है, कट गया है फिर भी ऊंचा है। अल्लाह अकबर, ये सर सजदे में कटा है, रब के हुजूर इबादत की हालत में कटा है। हुसैन आज भी सजदे में है। अल्लाह अकबर, हुसैन आज भी सजदे में है, बल्कि कटे हुए सर का रुख जमीन की जानिब था और कटी गर्दन आसमान की तरफ, यूं नेज़े पे परोया गया। अल्लाह अकबर, एक शायर ने नक्शा खींचा, बां के सर नेज़े पे और सुए जमी है रूह, यानी सजदाए सानी की है आरज़ू। रकत के 2 सजदे होते हैं, अभी एक सजदा हुआ था कि दस्ते कातिल ने सर काट दिया। कहा हुसैन की पेशानी में दूसरे सजदे की तमन्ना मचल रही। ये था हुसैन इब्ने अली का सजदा। सारी जिंदगी रब के हुजूर सजदा कज़ा नहीं होने दिया। आज पानी नहीं है, अल्लाह अकबर, आज तयम्मुम कर लेते हैं। आज अपने खून को ओढ़ करके हुसैन ने अपनी पेशानी अपने मालिक के हुजूर झुका करके अजीमत की वो अनोखी दास्तां रकम कर दी कि सदियां गुजरने के बावजूद भी उनकी यादों के चिराग रोशन हैं। जब हजरत इमाम हुसैन और दूसरे आयान व अंसार को शहीद कर दिया गया तो इनके सर नेज़ों की नोक पे चढ़ा दिए गए। हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर और बाकी 71 अफराद के कटे हुए सर नेज़ों की नोक पे, और 10 सवारों को इब्ने साद ने कहा कि इनको रोन दो, और घोड़ों की टापों तले हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके आवानो इंसार को जो है वो रोंदा गया, हत्ता कि उनकी उस्तखाने मुबारक, उनकी हड्डियां भी चूर चूर हो गई। रोने से कबल उनका लिबास उतार लिया, उनके कपड़े उतार लिए गए। अल्लाह अकबर, कैसी दर्दनाक घड़ियां थी। वाक़े करबला तारीख का दर्दनाक वाक़या है। ये इक्तिदार की जंग नहीं थी, अकदार की जंग थी। 2 शख्सियतों की लड़ाई नहीं थी, 2 नजरियात का टकराव था। ये हक और बातिल का मार्का था। यजीद जुल्म का इस्तिआरा है
حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی بدطینت فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، جور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے ابھرا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آید پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ یزید بہدل کی بیٹی میسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل کے جوان ہوا۔ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کے آیا، اور اختل اور دیگر گویوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور پھر وہ عشقی اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں رہے تھے، وہ پاکیزہ اور تقدس مآب ماحول تھا۔ اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخضرہ محل میں، اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں داد عیش دیتا رہا اور لہو و لعب کے اندر مصروف رہا، اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی۔ وہ محرمات کو حلال قرار دیتا، شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے،
यजीद तो जुआ खेलता रहा, यजीद तो कमारबाजी करता रहा, यजीद तो शराब नोशी करता रहा, और हुसैन इब्ने अली मस्जिद नबवी के मिंबर में हुजूर के पहलुओं में बैठते रहे। जमाने ने वो मंजर देखा कि सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हसनैन करीमैन हुजराए फातिमा से निकलते हैं। कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, और आका करीम खुतबा इरशाद कर रहे हैं। खुतबा छोड़ के हुजूर ने शहजादों को उठा लिया। वो मंजर भी जमाने ने देखा। हजरत अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि हुजूर सजदे में थे और सजदा इतना तवील हो गया, हमें लगा या तो वही का नजूल हो रहा है या फिर अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह के महबूब की रूह कब्ज कर ली गई। लेकिन मैंने जब नजरें उठा के नखियों से देखा तो क्या मंजर था कि हुसैन इब्ने अली हुजूर की पुश्त पे बैठे हुए और मेरे आका सजदे को तूल दे रहे। अल्लाह अकबर। हुसैन के लिए पैगंबर के सजदों को तूल दिया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली कभी मिंबर पे हुजूर की अतराफ में बैठते हैं। वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि हुजूर के मुबारक कंधों पर हुसैन इब्ने अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फों को पकड़ा हुआ है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख के कहते हैं, वाह वाह कैसी सवारी मुयस्सर आई हुसैन इब्ने अली को। तो मेरे आका मुस्करा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाह अकबर। हजरत उसामा बिन जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात का एक पहर गुजर गया और मुझे हुजूर से कोई काम था। मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, दरे दौलत पे दस्तक दी। हुजूर तशरीफ लाए तो चादर ओढ़ी थी, बुक्कल की हुई थी मेरे हुजूर ने। तो मैंने अपनी हाजत कही तो हुजूर ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंजर मैंने देखा कि हुजूर ने जो चादर की बुक्कल फरमाई थी उसके अतराफ में पहलुओं में उभार थे, जिस तरह अंदर कोई हो। मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, बंदा नवाज चादर के अंदर क्या है? फकाशफहू। तो हुजूर ने चादर को खोल दिया। फैजल हसन वल हुसैन अला वरके। तो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे, एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे। फरमाया, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे प्यार करे उससे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्स दिया, इनके प्यार का सबक पढ़ाया। कहा, इनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है, इनसे बोझ रखने वाला मेरे से बोझ रखने वाला है। उनकी तकलीफ हुजूर को बेचैन कर देती थी। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा, हुसैन को चुप करवाओ। अला तालमी अन्ना बकाअहु योजीनी। तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्ने अली को हुजूर रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। जमाने ने वो घड़ियां भी देखी कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में नमाज मगरिब की अदायगी के लिए हाजिर हुआ और मैंने ये इजाज़त ख़ास तौर पे अपनी माँ से इस शर्त पे ली थी कि अम्मी आप मुझे इजाज़त दे, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर होता हूँ, मगरिब की नमाज भी अदा करूँगा और फिर हुजूर से अर्ज करूँगा, हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए। माँ ने इस शर्त पे इजाज़त दे दी और मैं हुजूर की खिदमत में आ गया। नमाज मगरिब अदा की, सलाम फिरा तो मेरे दिल में आरजू थी मैं हुजूर से अर्ज करूँ, हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मगफरत की, बख्शिश की दुआ कर दें। लेकिन हुजूर इबादत में, जिक्र में, नवाफिल में ऐसे मशगूल हुए कि मैं आरजू रखने के बावजूद भी अर्ज न कर सका। खैर, नमाज इशा का वक्त हुआ, अजान पुकारी गई, हुजूर मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ी, सलाम फिरा तो मेरे दिल में फिर ख्याल आया कि माँ से एक नमाज की छुट्टी ली थी, नमाजें भी दो हो गई। माँ ने जाते ही पूछना है, हुजूर से मेरे लिए और अपने लिए मगफरत की, बख्शिश की दुआ करवाई थी, तो क्या जवाब दूंगा। और हुजूर उठे और काशाना अक़दस की तरफ चल दिए। अब मेरे दिल में ये ख्याल रह के आ रहा था कि माँ को क्या जवाब दूंगा, मैं तो हुजूर से बख्शिश व मगफरत की दुआ करवा ही नहीं सका।
جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ تو میرا دل دھڑک رہا تھا، قل تو نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولأمک، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز، ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ایک طرف یزید ناپاک میسون کا پلیت بیٹا اور ایک طرف محمد عربی کا نواسا، فاطمہ کے دودھ کا اثر، علی المرتضی کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والا۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے، پھر کہا بیٹے اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے، پھر فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو، تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطن اقدس پہ آئے، پھر بازوؤں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے، وہ شیر رحمت دے کر کے، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائی۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشہ تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاندہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے، ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا،
अगर मेरी आवाज बुलंद हुई तो अंदर आ जाना, वरना तुम इंतजार करना। आप अंदर गए। वलीद बिन उकबा ने मरवान को भी बुलाया था। मरवान बिन हकम ये गवर्नर मदीना वलीद से पहले रह चुका है, तो उसने मशवरा दिया कि सख्ती की जाए। खैर वलीद बिन उकबा ने कहा कि ये खत है, हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद तख्त नशीन हुआ है, लिहाजा वो आपसे बैत का मुतालबा करता है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे जैसा शख्स यूं छुप के बैत नहीं कर सकता, और आप वापस पलटे। मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उकबा को कहा कि ये मौका है, जाने ना दिया जाए, अगर ये निकल गए तो दोबारा तुम काबू नहीं पा सकोगे और यहीं कत्ल कर दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुन ली। कहते हैं हजरत इमाम हुसैन उन्हीं कदमों के बल वापस पलटे और मरवान बिन हकम से मुखातब होके कहा, मरवान क्या बोलो है? वो खामोश हो गया। फरमाया तू जानता नहीं हम कौन है? आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। हमारे घर में कुरान उतरता रहा है, वही का नज़ूल होता रहा है, और यजीद फासिक है, फाजिर है, मुसलमानों का कातिल है और शराबी है। मैं डंके की चोट पे यजीद की बैत से इनकार करता हूँ। बस हैदरी कछार से मोहम्मदी शेर निकल आया है। अब ओसान खता हो गए, रास्ता छोड़ दिया, वापस आए, सैयदा ज़ैनब से मिले, कहा मदीने को छोड़ना पड़ेगा। कहा भैया क्या हुआ? कहा यजीद बैत लेने पे मुझसे रहे और मैं किसी सूरत में बैत नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह का मदीना हमारे खून से लालाजार बनेगा। मैं नहीं चाहता कि हुजूर के शहर नूर की हुर्मत पामाल हो। दोस्तों वो कैसा मंजर होगा जब हुसैन इब्न अली ने आखिरी हाजिरी हुजूर के रोजे पे दी हो। हाजी या मोतमिर 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 20 दिन के लिए मदीनातुल मुनव्वरा आरजी सुकूनत इख्तियार करता है और हुजूर के रोज़ा अनवर से, उस शहर नूर से, उन गलियों से, उन बामो दर से ऐसा मानूस हो जाता है कि जब वापस पलट रहा होता है इन दुआओं के साथ कि दोबारा आना भी नसीब हो, और उसे लगता है कि मैं दोबारा भी बुलाया जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद शहर हबीब छोड़ना कयामत से कम नहीं होता। आजम चिश्ती मरहूम आखिरी बार जब हुजूर के रोज़ा अनवर पे गए तो बीमार थे, व्हील चेयर पे थे। बाबे बकी से बाहर निकले तो खादिम से कहा कि मेरी व्हील चेयर पीछे से खींचो ताकि मेरा रुख रोज़ा अनवर की तरफ रहे, और वो पीछे से खींचता चला जा रहा है। और जब बाबे मक्का से पीछे जन्नतुल बकी के करीब से गुंबद खजरा निगाहों से ओझल होने लगा तो आजम चिश्ती मरहूम ने कहा, जान बदन से निकलती है आजम, जान बदन से निकलती है आजम, कोई आसान है मदीने से जुदा होना, कोई आसान है मदीने से जुदा होना। ये उस शख्स की कहानी है जो 10 दिन, 5 दिन, महीना, 2 माह वहां रहता है और फिर उस शहर को छोड़ के आना उसके लिए आसान नहीं होता। और मुझे बताओ कि हुसैन जो पैदा मदीने में हुआ, जिसके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था, जो मस्जिद नबवी के अंदर परवरिश पाके जवान होता है और मदीने की गलियों में खेलता रहा, उस हुसैन इब्ने अली के लिए मदीना छोड़ना, और फिर वो इस बात का इल्म और शऊर रखते थे कि ये आखिरी बार हुजूर के दर पे हाजिरी है, दोबारा इस शहर नूर में नहीं आ सकूंगा, तो क्या कयामत होगी और क्या मंजर होगा। मोहम्मद बिन हनफिया के अलावा खानदान नबूवत के जितने लोग थे उन सब ने शहर मदीना को अलविदा कहा
اور رات کے موقع میں مدینہ المنورہ کو مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں۔ کائنات والو، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے بہی خواہ، دوست، احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا، اور اس نے لوگوں کو ڈرایا، دمکایا، اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دلگداز تھا۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھا۔ جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی راستے میں ہیں، یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں، چشم بڑا ہیں، آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بےتاب ہیں، آج انہوں نے بیتیں توڑ دی۔ 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا۔ ہم پچھلے سال عصر اور مغرب کے درمیان جب کوفہ پہنچے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اداس موسم کہیں نہیں دیکھا جتنا اداس موسم کوفے میں دیکھا۔ ایسے لگتا تھا جس طرح کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے۔ جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہی خواہوں نے، اعزاء نے، اقربا نے، دوستوں نے، آوان و انصار نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اب ہمیں مراجعات کر جانی چاہیے، واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔
दोस्तों ने कहा कि हजरत अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि वो आपके साथ सलूक अच्छा नहीं करेंगे और आप बच्चों के सामने प्यास से शहीद कर दिए जाएंगे। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ एक खुतबा इरशाद फरमाया कि लोगों तुम जो मुझे बता रहे हो मुझे अच्छी तरह मालूम है, जो तुम मुझे मंजर पेश कर रहे हो वो मेरी निगाहों में है और जो कुछ होने वाला है चश्मे तसव्वुर वो मंजर देख रही है। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर हजरत इमाम हुसैन के पैदा होते ही खानदान नबूवत में आम थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात जिब्रील अमीन ने आके बताई थी जब हुसैन इब्न अली के साथ हुजूर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। तो ये जिब्रील अमीन ने आके कहा था हुजूर आपका ये बेटा अर्ज़ तफ में शहीद कर दिया जाएगा, और करबला की मट्टी ला के हुजूर को दी और उम्मे सलमा को हुजूर ने अता कर दी। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि एक दिन मैं सोई तो ख्वाब देखा कि हुजूर के मुबारक बाल बिखरे हुए हैं और सख्त परेशान हैं। तो मैंने कहा कि हुजूर आपकी ये क्या हालत है? वबियदिही कारूरा, और हुजूर के हाथ में एक शीशी है, फीहा दमुन, जिसके अंदर खून है। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या? फरमाया मैं कत्ल गाहे हुसैन से आ रहा हूँ और ये हुसैन इब्न अली का खून है। तो कहा 10 मुहर्रम का दिन था, दोपहर का ये मंजर था, मैं कैलूला करके उठी। जब मैंने देखा तो वो शीशी जिसमें करबला की मट्टी रखी थी वो खून बन चुकी थी। तो ये खबर पहले दी गई थी, ये बता दिया गया था। फरमाया मेरे दोस्तों जो तुम मुझे बताते हो मैं उससे बेखबर नहीं हूँ, ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मैं क्यों जा रहा हूँ? तो आपका एक तारीख साज जुमला है जो करबला के फलसफे को हमारे सामने रखता है कि ये इतना बड़ा इम्तिहान क्यों दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वलकुम फीया उस्वा, मैं इसलिए जा रहा हूँ कयामत तक जुल्म, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए कोई नमूना तो हो। मेरी जिंदगी कयामत तक जुल्म, जबर और इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए नमूना है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक और बातिल के दरमियान एक सुर्ख लकीर खींच दी अपने खून से। अब हक और बातिल का इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है, कोई बातिल पे अड़ा रहे तो अलग बात है, लेकिन इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है। हुदूद बिल्कुल वाजे कर दी। इकबाल ने यहाँ कितनी खूबसूरती के साथ इस मजमून को निभाया। सुर्ख रू इश्के गयूर अज खूने शोखिए ई मिसरा अज मजमूने ता कयामत कते इस्तिबदाद कर मौजे खूने चमन ईजाद कर। एक जहां आबाद कर दिया, हक और बातिल की राहें उजाल दी। अब लोगों को यजीद का चेहरा पहचानने में देर नहीं लगती। वक्त के हर यजीद का चेहरा आसानी से पहचाना जा सकता है। ये मार्फत जमाने को करवाई किसने? हुसैन इब्न अली ने करवाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जो मेरे साथ होने वाला है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। फिर बढ़े और करबला में जाके खैमाजन हो गए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद हुआ तो खाना भी मुयस्सर नहीं था, लेकिन जिक्र पानी का होता है इसलिए कि खाने के बगैर इंसान कई दिन काट लेता है, लेकिन पानी के बगैर गुजर नहीं होती। तो फुरात की नहर सामने अपनी मौजों के साथ चमक रही है, लेकिन एक कतरा आब भी आले रसूल को नहीं दिया जा रहा। कायनात के अंदर ऐसे अनोखे इम्तिहान भी होते हैं। वारिस हों साकिए कौसर के, मालिक हों हौजे कौसर के, और बेटे हों साकिए कौसर के, और आज एक बूंद पानी की भी मुयस्सर ना हो। सब्र का इम्तिहान है, अजीमत का इम्तिहान है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैमाजन हो गए। 3 दिन तक पानी बंद रहता है। 9 मुहर्रम को रात की तन्हाई में हमलावर होना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा कि हमें अल्लाह के हुजूर इबादत और जिक्र के लिए वक्त दिया जाए। सारी रात जिक्र में गुजरती है, इबादत में गुजरती है। रात के अंधेरे में आप चिराग बुझा देते हैं। आवानु अंसार को कहते हैं कि इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, इन्हें मेरा खून चाहिए। अगर तुम रात की तारीकी में निकल जाओ तो मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं करूंगा, और ये भी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, इसलिए कि इनका मतलूब तुम नहीं हो, इनका मतलूब मैं हूं।
जब चिराग जलाया तो कोई भी नहीं गया। मुस्लिम बिन औसजा खड़े होकर कहते हैं, हजरत अगर हमारे बदन को 70 बार काटा जाए और जलाया जाए और हवाओं में उड़ा दिया जाए फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 70 साल के बूढ़े हैं हबीब बिन मुजाहिर, कहते हैं हजरत आपको छोड़ के जाएं कहां, आपको छोड़ के जाएं कहां। कोई साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्यास है, सख्त गर्मी है, करबला का माहौल है। 72 अफराद और खानदान की खवातीन मैदान करबला में खैमा जन है। दूसरी तरफ लश्कर आदा अशकया 22,000 की तादाद में मुकाबले में, एक रिवायत 30,000 की है। इन सिर्फ 72 प्यासे लोगों के लिए इतने लोगों को जमा करने का मकसद खौफजदा करना था। शर्त है कि यजीद की बैत कर लें, मुहासरे तोड़ देंगे, पानी दस्तयाब होगा, एजाज़ो इकराम से नवाजा जाएगा, खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे। लेकिन हुसैन इब्ने अली कहते थे सब कुछ लुट जाएगा, बातिल के हाथ पे हाथ नहीं रखता। अल्लाह अकबर। अब सुबह तुलू होती है, आशूर का दिन चढ़ता है, सूरज अपनी पूरी तमाजत के साथ गर्मी बरसा रहा है। आज खानदान नबूवत का इम्तिहान जमाने ने देखना। रसूलुल्लाह का लुआब चूसने वाला, उसके सब्र का आज इम्तिहान है। हुजूर के कंधों पे खेलने वाले हुसैन का आज इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने कोई ज्यादती नहीं की। तुम क्यों मेरे कत्ल के दर पे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे खेलता रहा हूं, हुजूर का लुआब चूसता रहा हूं, और मैं बोसा गाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। लेकिन नशकिया के दिल पर कोई चीज असर अंदाज नहीं होती। एक हुर है, अल्लाह उसके दिल में नरमी डालता है। पहले तो इमाम हुसैन को घेर के लेकर के आता है, लेकिन बाद में वो काफिला यजीद से काफिला हुसैन की तरफ आ जाता है। इमाम हुसैन फरमाते तो दुनिया में भी हो रहा है, आखिरत में भी हो रहा है, आजादी मिल जाती है। बाकी 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन के कत्ल के तरफ आए है। फिर तारीख ने खानदान नबूवत का वो अनोखा इम्तिहान देखा। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे, बिलखुसूस खवातीन, प्यास की शिद्दत में हलक खुश्क है। हजरत सकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 माह के लिए असगर की प्यास नहीं देखी जा रही। बच्चे को हाथों पे उठाते हैं और नहर फिरात के किनारे पहुंच के फरमाते हैं अश्क की आग से मुखातब होके, तुम्हारा मामला मेरे साथ है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा। और चुल्लू भर के उसका हलक सैराब करना चाहते हैं। एक 2 शाखा तीर आता है जो हजरत अली असगर के गले को चीर देता है। रावी लिखते हैं कि वो आम तीर नहीं था, जानवरों को शिकार करने के लिए जो बड़े तीर होते हैं वो 2 शाखा तीर था। वो गर्दन को काट देता है, खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती। हजरत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने चुल्लू में लेते और आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल। ये तमाशा लबे बाम नहीं है। बच्चा बीमार हो, डॉक्टर जवाब दे दें, माँ बाप के हाथ फूल जाते हैं। जिंदगी की सांसें अभी चल रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर कहे कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, कहीं और ले जाओ, तो जिंदगी का लफ्ज़ो नशर गैर मुरत्तब हो जाता है। मैं सलाम पेश न करूं हुसैन इब्ने अली को। 6 माह का अली असगर हाथों में दम तोड़ता है, गर्दन लटक जाती है, खून बह रहा है। अब खैमों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जुबान पे शिकायत नहीं है। कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल करते। अब खैमों की तरफ आना, शहरबानो, उम्मे रबाब, सैयदा ज़ैनब, हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, शहजादे को यहाँ खैमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज़े कौसर से सैराब हो गया है। अल्लाह अकबर। कोहराम मच जाता है खैमों के अंदर, क्या मंजर होगा और उनको किन अल्फाज के पैराए में ढाल करके उन कैफियत को बयान किया जा सकता है जो अहले बैत के खैमों के अंदर अली असगर की शहादत के बाद का मंजर रकम हो रहा होगा।
अल्लाह अकबर। उधर अश्किया आवाजें दे रहे हैं, मुबारजत के लिए पुकार रहे हैं। जमाने ने फिर वो मंजर भी देखा कि जवान बेटे को 18 साल की कमाई हजरत इमाम हुसैन मैदान अमल में भेज रहे हैं। वो अली अकबर जो हुसैन का नूर नजर है, आंखों का करार है, दिल की तस्कीन है। और फिर हजरत अली अकबर जब घोड़े की जीन से फर्श जमीन पे गिरते हैं तो बाप को आवाज देते हैं, और हजरत इमाम हुसैन जो है वो आगे जाके बेटे की लाश उठाते हैं। अल्लाह अकबर। 18 साल के बेटे की लाश को कंधों पे उठा के खेमों तक लाते हैं और हाथ फैला के कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। कभी कासिम बिन हसन की लाश उठा के लाते हैं, कभी ओनो मोहम्मद की लाशें उठा के लाते हैं, भतीजों की, भांजों की, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू और जख्मों से छिदा हुआ लाशा। क्या क्या क़यामतें थीं जो उस करबला के एक मैदान के अंदर नहीं तोड़ी गईं। हजरत इमाम हुसैन पर दुख पे दुख, तकलीफों पे तकलीफें। अब 71 लाशें उठा के खेमों तक पहुंचा चुके, और उधर मुबारजत की दावत दी जा रही, आओ मैदान अमल में आओ, अब देर क्यों कर रहे हो। रसूलुल्लाह का हरम, रसूलुल्लाह की शहजादियां जो नाजों में पली थी, वो कलियां जो शबनम का बोझ भी गवारा नहीं कर सकती थी, आज मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। हजरत इमाम हुसैन कभी शहरबानों को, कभी उम्मे रबाब को दिलासा देते हैं, कभी हजरत ज़ैनब को कहते हैं। हजरत ज़ैनब करबला के इस मैदान के अंदर बड़े हौसले के साथ अपने भाई के साथ खड़ी रही, अपने 2 बेटे राहे खुदा में पेश किए, उनकी लाशें वसूल की, लेकिन ज़ैनब जिस जुर्रत के साथ, जिस पामर्दी के साथ इस सारे मंजर को हौसले के साथ सहती रही, वो यकीनन हौसला सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ही है। लेकिन ये वो मंजर था कि ज़ैनब का दिल भी डोल गया जब हुसैन इब्न अली घोड़े पर बैठने लगे और उनको घोड़े में बिठाने वाला कोई नहीं था, और जो भी सवार जाता फिर वापस उसकी लाश ही आती और हुसैन इब्न अली लेके आते। आज हुसैन इब्न अली जा रहे हैं, जिंदगी का सारा सरमाया लुट रहा है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा संभाले संभल नहीं रही। हजरत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और आपने हजरत ज़ैनब को सब्र की तलकीन की और कहा कि सब्र ही बेहतरीन जरिया है और अल्लाह की कुर्बत का एक बेहतरीन सबब है, और उनको सब्र की तलकीन करते हुए फरमाया कि मेरे बाद तुमने इस जिम्मेदारी को संभालना है और इन मुखद्दरात इस्लाम की, इन शहजादियों के पर्दे की तुमने हिफाजत करनी है। और फिर घोड़े की जीन कस के इमाम हुसैन लश्कर अश्किया की तरफ बढ़ते हैं। अब खेमों से सिसकियों की आवाज आ रही है, उनका सरदार, उनका ताजदार आज सबको छोड़ के करबला के मैदान की तरफ बढ़ रहा है। जुर्म क्या किया, कसूर क्या किया, इसने क्या ज्यादती की कि आज नेज़ों और अनियों के मुकाबले में 22,000 का लश्कर हजरत इमाम हुसैन पे टूट पड़ता है। आप फिर तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, खून ना हक नहीं बहाया, मेरे खून के दरपे क्यों हो, अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। लेकिन इब्ने ज़ियाद कहता है मुकाबले में आओ। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबले में आते हैं, और जब घोड़े को एड़ लगा के दुश्मन अश्किया पे टूटते हैं तो फिर ऐसा मंजर होता है कि वो भेड़ बकरियों की तरह आगे भागते हैं। 71 जख्म के लहजे पे लिए शुजात का ये पैकर जब मैदान में आता है, आवाज आती है, ये कौन ज़ी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्मे नाजनी चिदा हुआ कटा हुआ, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकीन हो सकता है ये हुसैन इब्न अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर चांद बादलों में घिर जाता है, शामी हुंडे तीर बरसाते हैं, तलवारों से आपके बदन पर ज़रबे लगाते हैं और नेज़ों से आपके बदन को परो देते हैं। जब आपका पैराहन बाद में उतारा गया तो आपके पैराहन में 122 सुराख तीरों के थे, 33 जख्म तलवारों के, 34 घाव नेज़ों के थे।
जब घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए, बदन छलनी था, जख्म जख्म से खून बह रहा था। 3 दिन का प्यासा हुसैन, अल्लाह अकबर, बदन जख्मों से चूर, 71 लाशें कलेजे पे लिए, मुखद्दरात इस्लाम के पर्दे का ख्याल दिल में अलग है, लेकिन घोड़े की जीन से जब फर्शे जमीन पे इमाम हुसैन आते हैं, जुबान पे हाय नहीं, नाला व शैमन नहीं, चीखो पुकार नहीं, आते ही पेशानी सजदे में रखते हैं और पुकारते हैं अल्लाहुम्मा रदन बे कज़ाइका व सबरन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक घर लुटा के, बच्चे लुटा के, खानदान सब कुछ कुर्बान करके, अपने बदन को जख्मों से छलनी करवा के, तीरों और नेजों की अनियों से अपने आप को जख्मी करवा के, तेरे हुजूर सर झुका के ये करार करता हूँ कि हुसैन तेरी तकदीर पे राजी है। मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। आवाज आ रही है, इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अनवर दस्ते कातिल ने तब काटा जब वो सजदे में झुका हुआ था। यजीद ने कहा मैं बैत लूंगा, इमाम हुसैन ने कहा कभी भी नहीं दूंगा, ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया गया और ये इस बात का ऐलान था कि हम जीत गए और हुसैनी हार गए। और लश्कर यजीद में होगा मच गया, नक्कारे बजने लगे कि हम जीत गए, देखो इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, और सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया। लेकिन लश्कर यजीद से ही आवाज आई, ये कैसा सर है जो कट के भी सर बुलंदी है, कट गया है फिर भी ऊंचा है। अल्लाह अकबर, ये सर सजदे में कटा है, रब के हुजूर इबादत की हालत में कटा है। हुसैन आज भी सजदे में है। अल्लाह अकबर, हुसैन आज भी सजदे में है, बल्कि कटे हुए सर का रुख जमीन की जानिब था और कटी गर्दन आसमान की तरफ यूं नेज़े पे परोया गया। अल्लाह अकबर, एक शायर ने नक्शा खींचा, बाआं के सर नेज़े पे और सुए जमी है रूह, यानी सजदाए सानी की है आरज़ू। रकत के 2 सजदे होते हैं, अभी एक सजदा हुआ था कि दस्ते कातिल ने सर काट दिया। कहा हुसैन की पेशानी में दूसरे सजदे की तमन्ना मचल रही। ये था हुसैन इब्ने अली का सजदा। सारी जिंदगी रब के हुजूर सजदा कज़ा नहीं होने दिया। आज पानी नहीं है, अल्लाह अकबर, आज तयम्मुम कर लेते हैं। आज अपने खून को ओढ़ करके हुसैन ने अपनी पेशानी अपने मालिक के हुजूर झुका करके अजीमत की वो अनोखी दास्तां रकम कर दी कि सदियां गुजरने के बावजूद भी उनकी यादों के चिराग रोशन हैं। जब हजरत इमाम हुसैन और दूसरे आयान व अंसार को शहीद कर दिया गया तो इनके सर नेज़ों की नोक पे चढ़ा दिए गए। हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर और बाकी 71 अफराद के कटे हुए सर नेज़ों की नोक पे, और 10 सवारों को इब्ने साद ने कहा कि इनको रोन दो, और घोड़ों की टापों तले हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके आवानो इंसार को जो है वो रोंदा गया, हत्ता कि उनकी उस्तखाने मुबारक, उनकी हड्डियां भी चूर चूर हो गई। रोने से कबल उनका लिबास उतार लिया, उनके कपड़े उतार लिए गए। अल्लाह अकबर, कैसी दर्दनाक घड़ियां थी। यजीद का सिर्फ यही बद किरदारी का मरहला नहीं था, उस करबला के सहरा के अंदर यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और हजरत इमाम हुसैन के खानदान को शहीद किया, जब मदीनातुल मुनव्वरा पर यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को मुकर्रर किया, जिसको बुजुर्गों ने मुसरब बिन उकबा कहा है, तो उसको कहा 3 दिन तक मदीने का हरम तुम्हारे लिए हलाल होगा, जो चाहो तुम करना और शामी फौजों को इजाजत होगी। तो वहां भी उन्होंने 10,000 ताबेईन और 700 सहाबा को शहीद किया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले, काफी बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी को पकड़ लिया। कहा तुम कौन हो? कहा मुझे अबू सईद खुदरी कहते हैं। तो कहा हाँ तुम्हारा नाम सुना है, और दाढ़ी से पकड़ के खींचा और कहा कि है तुम्हारे पास जो हमें दो। तो कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर आदमी। तो उनके घर उनको ले गए, तो 2 कबूतर रखे थे हजरत अबू सईद खुदरी ने, तो वो कबूतर लूट के ले गए। अल्लाह अकबर,
حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کے علم بردار تھے فتح مکہ کے دن، ان کو ستو پہلے پلائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا یہ ہے وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پیو گے۔ ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور قابلہ نے دائیا نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ابن ابی کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت الشجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کے نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے۔ حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا، اور یزید کے سپاہی آتے جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے، مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا، نہ اذان نہ اقامت نہ جماعت، تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور کیسی میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں اس فکر میں بیٹھا تھا۔ لم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آئی، اقامت کی بھی آواز۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی۔ مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بدکماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہو۔ 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا، اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا۔ وہ تو یزید مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید کے یہ کرتوت تھے، ادھر اہل مدینہ کو ستایا، ادھر اہل مکہ کو ستایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی۔ نہ صرف انہیں قتل کیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ ابن سعد شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام چادریں چھیننے کی کوشش کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھڑے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا، اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا، اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی، امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے، اور ان کا حوصلہ نہ ہوا، وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی، اور وہ منظر ابن کثیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اسے کہتا زینب تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، اور وہ پورا بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ، اور لاش یہ پڑی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، یا محمد آہو، یا محمد آہو، ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا۔ رسول اللہ
اے پیارے آقا یا جداؤ، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے۔ حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بناتوں کا سبایا۔ حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے، سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی، رات گزری اور ان کو اتارا گیا۔ رات کا موقع تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی، اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے، تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہوں تو اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرأت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور وہ کیا دل گداز منظر تھے۔ اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں کسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندھے ہوئے، ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ المنورہ میں کیسے پہنچے اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا، اور وہ منظر کتنا دلگداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے؟ بے مدوت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پا کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے، اور جس عظیمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔